belajar. Juga kan pelan-pelan pelan banget tuh, halus banget tuh ngerokoknya, pelan. Jadi dilus-lus. Ntar kan ini lah ya di videoin, kamu lihat. Iya, nih lihat nih tuh. Kamu lihat tadi. Bentar, belum selesai. Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Ini pelan banget tuh. Kita pijit aja deh, pijit aja ya. Pijit aja ya, nggak usah dikerok ya. Wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil Belum selesai abdani videonya. wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin